नाज़रीन, तारीख के औराक आज एक बार फिर खून से तर हो रहे हैं। बरसगीर के दो अजली हरीफ पाकिस्तान और भारत एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़े हैं। भारतीय जेरे इंतजाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद नई दिल्ली हुकूमत ने एक बार फिर बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम दर्ज दिया और हस्बे रिवायत पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी। जंगी त्यारे फिजाओं में गश्त कर रहे हैं, तोपों के दहाने खुलने को हैं और सरहदों पर सिपाहियों की कदमों की चाप सुनाई दे रही है। इस कशीदगी के आलम में भारत ने एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज कदम उठाते हुए सिंध-तास मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया है। ये वो मुआहिदा है जो 1960 में वर्ल्ड बैंक की निगरानी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाया था, जिसके तहत दरियाए सिंध, झेलम और चिनाब के पानियों का हक पाकिस्तान को तफवीज किया गया था। इस मुआहिदे की मुअत्तली दरअसल एक खुला ऐलान जंग है, क्योंकि बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक किसी मुल्क के आबी वसाइल पर हमला मुआहिदों की खिलाफ वर्जी ही नहीं बल्कि एक इक्तिसादी और अस्करी जारहियत शुमार होती है। ऐसे नाजुक और खतरनाक वक्त में जब कौम को अपनी बका की जंग में मुत्तहिद होने की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सियासी तबका मौजूद है जो खामोश तमाशाई बनकर दुश्मन की साजिशों को सहूलत फराहम कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि वही मुस्लिम लीग नून है, जिसकी क़यादत बरसों पाकिस्तान पर हुक्मरानी करती रही और जिसका दामन भारत नवाजी के दब्बों से दागदार हो चुका है। मियां नवाज शरीफ जो 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, आज भारत की जारहियत पर एक लफ्ज बोलने के रवादार नहीं। मीडिया इनके पीछे सवालात लेकर भाग रहा है। कौम इनसे उम्मीद लगाई बैठी है कि वो कम अज कम एक रस्मी मुजम्मती बयानी जारी करेंगे, मगर उनके होंठों पर मोहर लगी हुई है। और यही नहीं, उनकी बेटी मरियम नवाज जो इस वक्त पंजाब की वजारत आला के मनसब पर विराजमान है, जो मुखालिफ सियासी जमातों के खिलाफ हर रोज तूफानी बदतमीजी बर्पा करती हैं, तंजो तनकीद के तीर चलाती हैं, आज दुश्मन के हमले पे इस कदर पुर इसरार खामोश हैं कि गोया कुछ हुआ ही नहीं। ये खामोशी महज बुज़दिली नहीं बल्कि एक तवीलुल मुद्दत साजिश की झलक है। शरीफ खानदान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की जड़ें बहुत गहरी हैं। माजी में जब 1999 में कारगिल की जंग हो रही थी, तब भी इतलात ये थी कि नवाज शरीफ ने खुफिया तौर पर भारत के साथ राब्ते में रहकर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को पीठ दिखाई। यही नवाज शरीफ थे जिन्होंने दिल्ली में भारत के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का जाती तौर पर इस्तकबाल किया और उन्हें लाहौर के मीनारे पाकिस्तान लेकर गए और यूं कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ को कमजोर करने की कोशिश की। बाद जब मुंबई हमले हुए तो दुनिया भर में भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम चलाई। उस वक्त भी नवाज शरीफ ने बेबुनियाद इल्जामात की तरदीद करने की बजाय एक इंटरव्यू में मुंबई हमलावरों का पाकिस्तान से ताल्लुक तस्लीम करने जैसे बयान दिए, जिससे भारतीय मौक़िफ़ को तक़वियत मिली और पाकिस्तान की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। यही नहीं, शरीफ खानदान के भारत में अरबों रुपए के कारोबारी मफादात हैं। भारतीय रियासतों में उनकी शुगर मिल, सीमेंट फैक्ट्रियां और स्टील इंडस्ट्री के हिस्से बखरे मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके करीबी तिजारती ताल्लुकात न सिर्फ भारत के बड़े कारोबारी ग्रुपों से हैं बल्कि कई भारतीय सियासतदानों से भी उनके जाती मरासिम उस्तवार हैं। भारत में मुतअद्दिद बार सरकारी हल्के ये दावा कर चुके हैं कि नवाज शरीफ हमारी इन्वेस्टमेंट है और वो कभी भारत के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आज हालात ये साबित कर रहे हैं कि उनके ये दावे महज लफाजी न थे। अफसोस इस बात का है कि जब पाकिस्तान का हर फर्द, हर सिपाही और हर मुहिब वतन अपनी जाने हथेली पर आकर मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार है, तब शरीफ खानदान अपनी दौलत और कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दुश्मन के मजालिम पर आंखें बंद किए बैठा है। ना कोई बयानिया, ना कोई मुजम्मती बयान, ना कोई हुकूमती इक़दाम। ऐसे में ये सवाल जन्म लेता है कि जब वतन की मिट्टी पर हमला होता है तो शरीफ खानदान को जुबान क्यों याद नहीं आती? जब दुश्मन हमारे दरियाओं पर कब्जा करने की बात करता है तब उनकी गैरत कहाँ सो जाती है? क्या जाती मफादात, जाती फैक्ट्रियां और कारोबारी सौदे वतन की हुर्मत से ज्यादा कीमती हो गए हैं? ये वो तल्ख सवालात हैं जिनका जवाब तारीख मांग रही है। तारीख के सफ़ात में ऐसे किरदारों का अंजाम कभी इबरतनाक रहा है। जो कौमें अपने अंदर छुपे गद्दारों को पहचानने में देर करती हैं, वो अपने मुकद्दर में गुलामी, जिल्लत और बर्बादी लिखवा लेती हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक फैसला कुन मोड़ पे खड़ा है। दुश्मन के वार से ज्यादा खतरनाक अंदरूनी गद्दारी होती है। अब वक्त आ चुका है कि कौम उन किरदारों को बेनकाब करे जो कौमी हमियत का सौदा करके दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहे हैं। कौम को ये समझना होगा कि हुब्बुल वतनी सिर्फ तकरीरों और दावों से नहीं, अमल और कुर्बानी से साबित होती है। तारीख गवाह है कि भारत ने हमेशा उस वक्त खुशी और इत्मीनान का सांस लिया है जब पाकिस्तान में इक़्तिदार की बागडोर नवाज शरीफ के हाथ में रही। शरीफ खानदान की सियासी हिकमत अमली और उनके तर्ज हुक्मरानी ने भारत को न सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के बेशुमार मौके फराहम किए बल्कि आलमी सफारती महाज पर भी भारत को खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका दिया। मियां नवाज शरीफ के इक़्तिदार के अदवार में भारत के लिए सबसे बड़ी नेमत ये रही कि पाकिस्तान में सफारती सतह पर भारत मुखालिफ बयानिया मुकम्मल तौर पर खामोश कर दिया गया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि नवाज शरीफ ने दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान में वजीर खारजा का मनसब कई साल तक खाली रखा और खुद ही सोहदे के इख्तियारात संभाले। यूं एक तरफ वो भारत के साथ जाती मरासिम कायम रखते रहे और दूसरी तरफ दफ्तर खारजा को वाज़ेह हिदायत जारी की गई कि भारत के खिलाफ किसी किस्म का सख्त या जारहाना बयान जारी न किया जाए। दफ्तर खारजा की जुबान बंदी कोई खुफिया राज
راز نہیں۔ پاکستان کے تجربہ کار سفارتکار اس بات کی شہادت دے چکے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں حتیٰ کہ جب بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم ڈال رہا تھا تب بھی پاکستان کا دفتر خارجہ ایک رسمی اور مدھم سے بیان سے آگے نہ بڑھ سکا۔ نواز شریف کی خواہش یہی تھی کہ کسی صورت بھارت کی دل آزاری نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر بھارت کو ایک نرم میدان ملا جہاں وہ پاکستان کو دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہراتا رہا، جبکہ اسلام آباد کی طرف سے ایک باوقار اور مؤثر ردعمل کا مکمل فقدان رہا۔ یہ مکروہ سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب عمران خان برسر اقتدار آئے۔ عمران خان نے پہلی بار کشمیر کا مسئلہ دنیا بھر میں جارحانہ انداز میں اٹھایا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر نہایت جرأت اور دلیری سے بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر میں کشمیر کے نہتے عوام کا درد نمایاں تھا اور ان کے بیانیے نے پہلی بار دنیا کو یہ باور کرایا کہ بھارت نہ صرف ایک قابض قوت ہے بلکہ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے ایک بڑا خطرہ بھی ہے۔ عمران خان کے دور میں بھارت کو عالمی فورمز پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مودی حکومت کو نازیزم سے تشبیہ دی گئی۔ OIC سمیت کئی مسلم ممالک نے پہلی بار کھل کر کشمیر پر بات کی۔ مغربی میڈیا میں بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو نمایاں کوریج ملی۔ یہ وہ حالات تھے کہ نئی دلی میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ بھارت عالمی سفارتی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا، مگر افسوس کہ یہ دورانیہ زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ جو ہی شریف خاندان نے دوبارہ اقتدار سنبھالا، بھارت کے لیے ایک بار پھر میدان صاف ہو گیا۔ نواز شریف اور اس کی جماعت کی حکومت نے آتے ہی سفارتی محاذ پر بھارت کو کھلی چھوٹ دے دی۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ بھارت پاکستان پر کھلم کھلا دہشت گردی کے الزامات عائد کر رہا ہے، مگر عالمی سطح پر پاکستان کا دفاع کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ پاکستان کی سفارتی تنہائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک پاکستان کے موقف کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ صورتحال محض غفلت یا نا تجربہ کاری کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک منظم پالیسی کا تسلسل ہے جو نواز شریف کی سیاسی سوچ کا حصہ رہی ہے۔ بھارت میں ان کے کاروباری مفادات، دلی اور ممبئی میں ان کی مبینہ شوگر ملز اور دیگر اثاثے، بھارتی سیاستدانوں سے ذاتی مراسم، یہ تمام عوامل نواز شریف کے بھارت نواز رویے کو واضح کرتے ہیں۔ بھارتی رہنماؤں کا یہ کہنا کہ ہم نے نواز شریف پر انویسٹمنٹ کی ہے محض خوش فہمی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ایک دعویٰ ہے۔ نواز شریف کی حالیہ خاموشی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جب بھارت پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگا کر بین الاقوامی سطح پر بدنام کر رہا ہے، تب پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے شخص کی خاموشی ایک مجرمانہ غفلت نہیں بلکہ دانستہ خاموشی ہے جو اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ اور بھارت نوازی کی پالیسی کا تسلسل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف نے بھارت کے ساتھ ذاتی تعلقات کو قومی مفادات پر ترجیح دی۔ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھارت دوستی کے تابع رکھا، قومی غیرت اور وقار کو کاروباری مفادات کی بین چڑھایا، اور آج بھی جب پاکستان کو عالمی سطح پر دفاع کی اشد ضرورت ہے، ان کی خاموشی سے دشمن کے عزائم کو تقویت مل رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مخاصمت کوئی وقتی یا شخصی مسئلہ نہیں بلکہ برصغیر کی تقسیم کے لمحے سے چلی آ رہی ایک خونی تاریخ ہے۔ ان دو ملکوں کے درمیان جنگیں ہوئیں، سرحدوں پر خون بہا، کشمیر میں نسل کشی ہوئی، مگر حیرت انگیز طور پر پاکستان کے اندر ایک ایسا سیاسی خانوادہ موجود رہا جس نے ہمیشہ بھارت کے لیے نرم گوشہ رکھا اور قومی مفادات کو پسے پشت ڈال کر ذاتی، کاروباری اور سیاسی مفادات کی خاطر دشمن کو سہولت فراہم کی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔